হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजोग मुगो पास क्राइ माया रंग सुरंगनाय रंगनि बागै कायसा कक्तमा काहाम एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर तुबोय फायखा माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजोग मुगो पास क्राइ मानानि बागै शेप काहाम जुन तालनि पहिला हातिनि सिमि चेंगजोंनाय एडमिशन तेबो काहाम खेसाय मानानि बागै कुरुंगदि अनि कुमावो एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर चम्पंगनगर जिरानिया त्रिपुरा वेस्ट ककदुकमारी 6009243654 एबा 9366087959 एबा 9362122083 एबा 8974855069 एबा 9233571678। তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই। This is Payal Debarma. Hello and welcome to a more exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. On Monday, the Tripura Kshatriya Samaj has organized a seminar and discussion program at the Agartala Town Hall on the occasion of Kharchi Puja. Maharaja Pradut Kishore Manikya Debarma was invited as the chief guest. Over 47 voters from 11 family, including the ex-Anchal Secretary and 2 branch secretary, has joined the BJP, leaving the Communist Party on Monday. Bokshanagar Mandal Vice President Shamal Kanti Das and the representative of Bokshanagar Constituent Assembly who contested for the Legislative Assembly election, Tafazzal Hussain, has welcomed their new supporters with their party flag. The new drug rehabilitation center established by TTADC government was inaugurated by the Maharaja Pradut Kishore Debarma on Monday. ADC CEM Purnachandra Jamatia, EM Dolly Riang, EM Sohel Debarma, EM Rabindra Debarma, EM Bhoboranjan Riang, and EM Kamal Kalai were all present on the occasion. A 57-year-old Tiprasa Mangal Debarma from Champangnagar Vidya Mohan Shadu village was crashed to death by an unknown vehicle on Monday night. The local people also call him as Balai in his village. The Jirania police has caught the Eon vehicle with a number of TR01AC 0689 after the incident. A TR01E 1814 Bolero vehicle carrying rubber sheet met an accident by losing control and fall into a gorge on Monday. The driver was injured and no one has lost their lives fortunately. At last, the Bishramganj police has arrested Imran Hussain, who had physically assaulted a 6-year-old child. An FIR was filed against him under Section 376 AB IPC. Bringing to you the news of the day.
On Monday, the Tripura Kshatriya Samaj has organized a seminar and discussion program at the Agartala Town Hall on the occasion of Kharchi Puja. Maharaja Pradut Kishore Manikya Debarma was invited as the chief guest. As per the date on Monday, the Tripura Kshatriya Samaj has organized a seminar and discussion program at the Agartala Town Hall on the occasion of Kharchi Puja. Maharaja Pradut Kishore Manikya Debarma was invited as the chief guest. The chairman of Tripura Sahoda Council, Padmalila Jamatia, Kokborok Literature, Naresh Chandra Debarma, Health and Family Welfare Department retired director Sudhir Debarma were also invited as guests in the program. Maharaja Pradut Kishore Debarma has honored to all the community leader and chaudhris with a pagri. Naran Birendra Debarma from Tirpuri community, Bipra Kumar Jamatia from Jamatia community, and Manindra Mohan Jamatia, Jaskua Kirpajoy Riyang from Kasko Rai Parishad, Rai Mangal Padda Kalai from Kalai community, Khonaram Riyang, Secretary of Shangrama Organization, Chandra Uday Rupini, Vice President of Rupini Community, General Secretary Sunil Murasing from Murasing Community, Ruwaja Shubhas Marak from Marak Samaj, Rai Kadin Bhakta Molsam from Molsam Community, Nuatia Community President Uday Singh Nuatia, Uchoy Samaj Sarpa Lawrence Uchoy, Rangkhol Samaj Rai Silim Kumar Rangkhol, Kaipeng Samaj Roy Lupuila Kaipeng, and Tripura Kshatriya Samaj Chairman Amirendra Debarma were all invited as guests. सबसे पहले आज खार्ची है और बहुत लोग शायद नहीं जानते हैं कि मेरा जन्मदिन भी आज से 44-45 इयर्स पहले खार्ची में ही हुआ था। तो तिथि के हिसाब से आज मेरा जन्मदिन है। तो बर्थडे तो हैप्पी नहीं होता है जब तक दोहा हैप्पी नहीं होता है। बर्थडे हर साल आता है, लेकिन हैप्पी बर्थडे उस दिन होगा बुबागरा का जिस दिन दोहा को भी कुछ मिले। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ में हमारे काउंसिल ऑफ ट्रिपुरा होदाज हैं। मनोज, आपने मुझसे पहले बात किया, भाषा के बारे बात किया, थानसा के बारे बात किया, आइडेंटिटी के बारे बात किया। जब आपने विश्वकेतु को यहाँ बुलाया तो विश्वकेतु आना नहीं चाहता था, लेकिन वो आया और मैंने विश्वकेतु को बोला साल में एक दिन हमारा दोहा का लीडर्स को थोड़ा सा हम लोग को हाईलाइट करना चाहिए। तो विश्वकेतु ने बोला बुबागरा हम वहीं में बैठेगा, इसको बोलता है अच्छा लीडर। एमएलए मंत्री लोग तो हर प्रोग्राम में यहाँ में आते ही रहता है, लेकिन साल में सिर्फ कुछ प्रोग्राम्स होता है जिस दिन हम लोग समाजपति को आदर करता है, इज्जत करता है। तो आज अगर हमने अपना एक चेयर छोड़ दिया तो इसमें क्या शर्म का बात, अच्छा बात है। आपके ऊपर फोकस होना चाहिए, आपको इज्जत मिलना चाहिए। खार्ची पूजा से मैं आ रहा हूं, वहां मैं सबसे बात किया, माताबारी जाता हूँ वहीं में भी वही प्रॉब्लम, गरिया प्रोग्राम में भी वही प्रॉब्लम, चुगलाई बथू का प्रोग्राम में भी वही प्रॉब्लम, कॉलेज फेस्टिवल में भी वही प्रॉब्लम। हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? हम लोगों का प्रॉब्लम है कि हम लोग ने महाराजा वीर विक्रम के मरने के बाद हमने एक सिस्टम को छोड़ दिया और हमने एक नया सिस्टम लिया। वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम है नेता का पीछे भागना। गणतंत्र का बहुत अच्छा है जहां में राजा खराब होता है, लेकिन जिस राजा ने आपको अधिकार दिया, जिस राजा ने आपको हाथ दिया, जमीन दिया, जिस राजा ने आपको आपका राज्य दिया, उसके बाद जब नेता लोग आया तो ना आपके पास आपका राज्य है, ना आपके पास आपका अधिकार है, ना आपके पास इज्जत या सम्मान है। इसका गलती किसका है? हमारा गलती। कहीं ना कहीं सिस्टम को हमने समझा नहीं, कहीं ना कहीं हमने सिर्फ कॉपी किया
जो दूसरा लोग कर रहा था, लेकिन नहीं सोचा कि आज हमारा क्या नुकसान है। 90% लोग थानसा के खिलाफ बोलते हैं, और जो भी थानसा के खिलाफ बोलता है उसको एक बात मालूम नहीं है अपने दफा से। जिस दिन आप प्रद्युत विक्रम मानिके को हटा दो ना, त्रिपुरा से हटा दो, उस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि दुश्मन आपके संग क्या करेगा। आज अकेला मैं जो बात करता हूं, जो फाइट करता हूं, सब चीज छोड़ा मैंने। आराम का जिंदगी था शिलोंग में, होटल था, छोड़ दिया। कलकत्ता में बड़ा सा महल है, छोड़ दिया। कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, छोड़ दिया। एडीसी में जीतने के बाद सीएम बन सकता था, छोड़ दिया। इलेक्शन के पहले मंत्री एमपी का ऑफर आया, छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ा? किसके लिए छोड़ा? लेकिन बहुत लोग थानसा का मतलब नहीं समझते। जो मैंने देश के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को बोला कि कोई भी अग्रीमेंट होगा तो उसमें समाजपति का सिग्नेचर होना चाहिए। क्यों बोला? क्यों बोला ये? क्योंकि जब तक आप लोग अनुमति, सहमति नहीं देगा, तब तक हम लोग अग्रीमेंट नहीं करेंगे। तो आज सब लोग बोलता है बुबागरा, अरे बिना पावर का क्या होगा, बिना पावर का क्या होगा। त्रिपुरा साहब के पास पावर है। आज जब आईपीएफटी और बीजेपी बैठा था तो त्रिपुरा साहब के पास पावर था। जब कम्युनिस्ट था तो त्रिपुरा साहब के पास पावर था। जब टीयूजेएस और कांग्रेस था तो त्रिपुरा साहब के पावर था। 5-6 लीडर के पास पावर था। 5-6 लीडर के पास बात करना है तो दोभा के बारे में बात करो, कम्युनिटी के बारे में बात करो। 5 लीडर को मंत्री बनाने से कुछ नहीं मिलेगा, कम्युनिटी को कुछ देना पड़ेगा, तभी आगे कुछ सोल्यूशन मिलेगा। महाराजा वीर विक्रम यहां में है। बहुत लीडर लोग बोला ये प्रद्युत तो रोता है, आंख से आंसू आता है, रोता है। हाँ रोता हूं, पोस्ट के लिए नहीं रोता हूं, पावर के लिए नहीं रोता हूं, अपना लोगों के लिए रोता हूं। वो राजा जिसके आंख में आंसू नहीं अपना देश के लिए, वो क्या राजा है? लेकिन डर के नहीं रोता। किसी ने बोला कि कब तक दादा को बेचोगे, कब तक बाप को बेचोगे? मेरा बाप, मेरा दादा, उनका बाप और उनका दादा को तो नहीं बेच रहा हूं ना, मैं अपना बाप और अपना दादा के बारे में बात कर रहा हूं। और मैं बात करूंगा क्योंकि महाराजा वीर विक्रम ने त्रिपुरा का संविधान हिंदुस्तान के संविधान से पहले लाया। महाराजा वीर विक्रम ने आधुनिक त्रिपुरा का कल्पना किया। पंच त्रिपुरा भी महाराजा त्रिपुरा ने बनाया। जो जमीन रिजर्व हुआ वो भी महाराजा वीर विक्रम ने किया। आप लोग ने क्या किया? आपने कहा कि आपने एयरपोर्ट का नाम महाराजा के ऊपर किया, आपने हटाने का भी काम किया। आज हमारे ही जगह को हमको देके बोलते हमने कितना बड़ा काम किया। यहां में मैंने देखा है कि दिलीप देव वर्मा कश्मीरी लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। हमने कश्मीरी लॉ पास किया एडीसी में, गवर्नर अभी तक बैठा हुआ है। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है हमारे कश्मीरी लॉ को पास करने के लिए? हमने तो पूरा बिल भेज दिया, तो अभी क्यों नहीं कर रहे हो? गवर्नर ऑफ त्रिपुरा के पास 2 मिनट नहीं है साइन करने के लिए। क्यों? इसमें किसी का नुकसान है, लेकिन आप लोग चुप बैठे हो। अगर बुबागरा नहीं होता तो आज यहां में गवर्नर चीफ गेस्ट बन के आता।
आप लोग यहाँ में ममिता डांस करता, गवर्नर को फूल देता, चाय देता, बिस्किट देता, खुलुमखा बोलता, गवर्नर चला जाता, आपका एक भी चीज साइन नहीं होगा। अधिकार को अगर लेना है तो कभी कभी अपना ताकत भी दिखाना पड़ता है। ताकत आता है, ताकत कैसा आता है वीरेंद्र बाबू? ताकत कैसा आता है? जब त्रिपुरा बर्मा नहीं करता, जब थानसा बोलता है, जब जमतिया रियांग नहीं करता, थानसा बोलता, कोलोई मॉल्सोम नहीं करता, थानसा बोलता। कोयला तिपरासा बनो, तिपरासा नहीं बनेगा ना। अलग अलग करके जो मणिपुर में हो रहा है, हम लोगों को अलग अलग करके बांट बांट करके मारा जाएगा। All the invited guests has celebrated the birthday of Maharaja Pradit Kishore Debarma by cutting a cake after the end of the program. Reported by Krishano from Agartala, Chini Khorang. Over 47 voters from 11 family, including the ex-Anchal Secretary and 2 branch secretary, has joined the BJP, leaving the Communist Party on Monday. Bakshanagar Mandal Vice President Shamal Kanti Das and the representative of Bakshanagar Constituent Assembly who contested for the Legislative Assembly election, Tafazzal Hussain, has welcomed their new supporters with their party flag. For the coming 2024 Lok Sabha election, the BJP has taken the initiative of booth Sashaktikaran from various booth villages across the state. As such, they have organized a discussion program in the 16-number booth village under Bakshanagar Gram Panchayat on Monday. In the program, over 47 voters from 11 family, including the ex-Anchal Sampadak and 2 branch Sampadak, has joined the BJP, leaving the Communist Party on Monday. Bakshanagar Mandal Vice President Shamal Kanti Das and the representative of Bakshanagar Constituent Assembly who contested for the Legislative Assembly election, Tafazzal Hussain, Zilla Parishad member Sandeep Kumar Singh, Mandal Prabhari Monel Hussain and Jimuk Hook has welcomed their new supporters with their party flag. আমাদের এখানে 16 নম্বর বুথে নতুন বুথ কমিটি তৈরি হয়েছে, বুথ কমিটি ডিক্লেয়ার করা। সেকেন্ড থিং যেটা হয়েছে সেটা হলো আমাদের এখানে সিপিএম বক্সনগরের মধ্যে সিপিএম দলের সমর্থক বা নেতৃত্ব ছিল। এখানে আমাদের দাদারা আছেন, আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠরা আছেন, ওনারা আজকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে বিজেপি দলে শামিল হয়েছেন। তাদেরকে বরণ করে নেওয়ার জন্য সেটা এই প্রোগ্রামটা করা হয়েছে। আজকে প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাবো যারা দীর্ঘদিন ধরে সিপিএম দলে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং আমরা ছোটবেলা থেকে দেখেছি এই বক্সনগরে সিপিএম পার্টিটাকে যারা সক্রিয়ভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং সিপিএম পার্টিটাকে যারা সক্রিয়ভাবে করেছেন, তারা আজকে ওনারা আমার গার্জিয়ান, তারা ভুল বুঝতে পেরে আসলে সঠিক রাজনৈতিক দল সিপিএম না, ওই দলটাকে ত্যাগ করে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে শামিল হয়েছেন। তাদেরকে আমি অসংখ্য আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তার পাশাপাশি ওনাদেরকে আমি বলতে চাই, কারণ ওনারা রাজনৈতিক সৈনিক, যদিও ওনারা অন্য দলে কাজ করেছেন, ওনারা কিন্তু রাজনৈতিক সৈনিক। আজকে আমাদের দলে শামিল হয়েছেন, আমরাও তাদেরকে সৈনিক হিসাবে কাজে লাগাবো। আমি আজকে আপনাদেরকে বলে যাই, যেহেতু এই 20 বক্সনগরের আমি ক্যান্ডিডেট, আমি কন্টেস্টিং ক্যান্ডিডেট, আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আপনাদের যথাস্থানে আপনাদেরকে কাজ দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টিকে শক্তিশালী করার জন্য এবং মানুষকে সেবা করার জন্য আপনাদেরকে সুযোগ করে বুথে উঠান সবাই। এখানে আমার যারা বয়োজ্যেষ্ঠরা আছে এবং এখানে আমার সামনে যারা আছে, সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজকে আমি প্রথম ভারতীয় জনতা পার্টি দলে যোগদান করেছি, তাই এখানে হয়তো যদিও এখানে যারা আছে সবাই আমার এলাকার, কিন্তু তাদের সাথে আমার সেইভাবে রাজনৈতিক দিক দিয়ে তাদের যে পজিশন সেটা আমি জানি না, তাই সবাইকে একসাথে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আর ঈদও চলে আসছে, এখানে আমরা এই বক্সনগর ঈদ হোক, দুর্গাপূজা হোক, সবাই আমরা একসাথে মিলেমিশে আনন্দ করি। সেই ঈদেরও এখানে উপস্থিত সবাইকে আমার ঈদের শুভেচ্ছা। যাই হোক, আজকে এখানে আমি বেশি কিছু বলবো না। আমি আজকে প্রথম এখানে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছি, আমার বেশ ভালো লাগছে। যদিও আমার আজকে মনে হচ্ছে এখানে দাঁড়িয়ে
যে আমাদের এই যোগদানটা যদি আরো কিছুদিন আগে করতে পারতাম, হয়তো আজকে আমরা আরেকটু বেশি আনন্দে থাকতে পারতাম। যাই হোক, আমরা এখানে আজকে আমি নিজেকে খারাপও লাগছে, আবার যোগদান করে আমার ভালোও লাগছে। যাই হোক, এই দিনটা, এই আনন্দটা যেন আগামী দিনে আমাদের আরো বেশি বেশি গুণ বেড়ে যায়, সেই দিকে আমরা লক্ষ্য রাখবো। আর যারা আমার বক্সনগরে যে 20 বিধানসভার যারা আছে, যারা এখনো আমরা এই দলে যোগদান করেনি, প্রত্যেকের কাছে আমার একটা আহ্বান থাকবে, যারা এখনো আসেনি প্রত্যেকে যেন এখানে এই দলে যোগদান করে এবং আমাদের যে এলাকা 20 বিধানসভা, সেই বিধানসভার উন্নতিতে সবাই যেন এগিয়ে আসে। এই আমার আলোচনা। সবাইকে নমস্কার। The people who left the communists and joined to BJP are CPIM ex-Anchal Secretary, Panchayat Samiti ex-Vice Chairman, Nari Samiti ex-Anchal Secretary Vandana Das Sarkar and 2 branch secretary. Bureau Report, Chini Khorang. The new drug rehabilitation center established by TTA-DC government was inaugurated by the Maharaja Pradut Kishore Dev Burma on Monday. ADC CEM Purnachandra Jamatia, EM Dolly Riang, EM Sohel Dev Burma, EM Rabindra Dev Burma, EM Bhobaranjan Riang and EM Kamal Kalai were all present on the occasion. This is the first drug rehabilitation center established at Khumlung by TTA-DC government. The new drug rehabilitation center established at Khumlung Park behind the cottage by TTA-DC government was inaugurated by the Maharaja Pradut Kishore Dev Burma by cutting the yellow ribbon on Monday. ADC CEM Purnachandra Jamatia, EM Dolly Riang, EM Sohel Dev Burma, EM Rabindra Dev Burma, EM Bhobaranjan Riang, EM Kamal Kalai, MDC Ganesh Dev Burma, West Zonal Chairman Tony Dev Burma and ADC CEO CK Jamatia were all present on the occasion. First of all, I'm very happy that this rehabilitation center, the drug rehabilitation center, has started. Over 1 year ago, I remember my CEO, myself, going and meeting the then Chief Secretary and asking him for funds to start this project. And we went there twice, we met the Chief Secretary, and while he's not here with us today, it is very important that we don't forget that he also played a small role in giving us the funds required to start this project. Tripura has a drug problem, and this drug problem affects the indigenous people the most. The government has come up with a policy called Nasha Mukt Tripura. But till the time we do not stop the same politicians who say Nasha Mukt Tripura and also promote drugs, Tripura will never be drug free. We are a border state and our borders are porous. And till the time we do not let our youth, and I'm very happy that I have my EM for sports and youth also here. Till the time our youth don't realize that if you want the Tripura to survive, you have to reject drugs. If you want our future generation to be stronger than the present one, our mind has to be clear, our heart has to be larger than life. And a vision for a new Tripura has to be without drugs. Drugs have destroyed many societies and continues to destroy our society as well. People who pray, people who understand the devastation of drugs have to realize one thing, that the first people who get affected when someone's son or daughter becomes a drug addict is not anyone but their own family. I've seen families being destroyed because people became addicts. I've seen the pain in the eyes of a mother and the disappointment in the eyes of a father when he sees his children become drug addicts. Addiction is a problem, and it is our job to ensure that how do we counter this. And I'm very glad that ADC has started this. I'm very glad because there were many obstacles
We faced many challenges, but I must thank EM Tonavia. I must thank other EMs, including Kamal Koloy, my CEM, Dr. Chandra Jamatia. I have to thank Ganesh Verma, who is a local area NPC, who have risen beyond their own interests so that we can create a rehabilitation center for our children. I will also request my CEO, my CEM, the ministers, EMs concerned, how we can make this space, how we can beautify the space, how we can look after the children. And I also request, and I would like to thank our armed forces who are here. How you also through your CSR can help us. अगर स्वस्थ हिंदुस्तान को बनना है, उससे पहले हमारे नेक्स्ट जनरेशन को बचाना है. और ये जो ड्रग्स का जो व्यापार है, ये आपसे ज्यादा अच्छा कौन जानता है? आप तो सीमा में, और आप जानते हैं कि अगर हमें नशा मुक्त त्रिपुरा को रोकना है, अगर नशा मुक्त त्रिपुरा को सच में साकार करना है, तब बॉर्डर से जो लोग ड्रग्स लेकर आ रहे हैं, हाँ पॉलिटिकल बैकिंग है उनका, बड़े अमीर लोग भी हैं उसमें, लेकिन अगर देश को बचाना है तो इसको रोकना है. Maharaja Pradit Kishore Devbarma and other all invited guests has visited around the drug rehabilitation center after the end of program. Bureau Report, Chini Khorang. A 57 years old Tiprasa Mangal Devbarma from Champangnagar Vidya Mohan Shadu village was crashed to death by an unknown vehicle on Monday night. The local people also call him as Balai in his village. The Jirania police has caught the Eon vehicle with a number of TR01AC 0689 after the incident. A 57 years old Tiprasa Mangal Devbarma from Champanagar Vidya Mohan Shadu village was crashed to death by an unknown Eon vehicle on Monday night when he was returning home from the market. The local people also call him as Balai in his village. He was taken to the Jirania hospital by the fire service after the incident. However, the doctors said he passed away. His family members arrived at the Jirania hospital after they got the incident report. Tamang habu. Oh, accident no ta tungko. Bojagang. Oh, Champangnagar bikudas thamal lama kanau. Thainai bung tamang. Thainai mung kan babu kan mang bung ke. Mangal Devbarma. Para khai. Bidamon chatu para. Bobora thangmani. Bo nok nyong khmani. Opo tang semi pa ama semi no. Ang kito ang khoir boro anor sa phadai mata. An malik rekane bazar. Tam khabar mane phekya. Babuno accident khonau kan param borok khung khai saurung ka ba. Ta tabo ke thada thekya. Thekya. Tabo borot lang tong. Tabo mono jibio postmortem khanyapu. The Jirania police has caught the Eon vehicle with a number of TR01AC 0689 and arrested the driver Bishwajit Singha after the incident with the initiative of Champangnagar Outpost OC. Tamani dead body ma. Abo accident gari accident gari by thothai jabai abang ka. Borong mani saraba. Abo Champangnagar abo Sadupara. Bin condition tak bahai. Abo to Haika ke broad dead declare kha gata uno GBO postmortem bangai body shift laga to. Bini shini mung ka madaman. Mangal Devbarma. Sotur Arangkai abo Vidya Mohan Sadupara. Tam khajang nai sarbun. Abo postmortem bangai sabu abo rohle postmortem khai bai me pore ani ja to mane khai to magari chota ke abo ke sai jaman. Abo to suspected alcohol. In the end, the police has sent the corpse to Agartala GB Hospital from Jirania Hospital for the post-mortem. However, his family members were devastated for losing him. Reported by Prabir from Jirania, Chini Khorang. A TR01E 1814 Bolero vehicle carrying rubber sheet met an accident by losing control and fall into a gorge on Monday.
The driver was injured and no one has lost their lives fortunately. Incident took place at Jangalia in front of Electric Office, Bishalgarh. On Monday, a TR01E 1814 Bolero vehicle carrying rubber sheet met an accident in order to avoid crash with a vehicle with no signal and fall into a gorge. Every day, the local people and employees of electric department wait for the passenger vehicle at this place. However, during the Monday incident, there was no one at the place and fortunately escaped the incident. The driver was injured and no one has lost their life fortunately. Incident took place at Jangalia in front of Electric Office, Bishalgarh. The Bishalgarh police arrived at the incident place immediately after they got the information. আমাদের কাছে একটা পাবলিকের খবর আছে যে জাঙ্গালিয়া স্কুলের ঠিক একটু আগে একটা TR03F 1814 বুলেরো মালবোঝাই গাড়ি একটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার নিচে ভরে যায়। কী অবস্থায় দেখছেন আপনারা সেটা? আমরা এসে দেখি গাড়িটা রাস্তার নিচে পড়ে গেছে। কেউ কি আহত হয়েছে? না, একটু অল্প দিন বিরাট একটা ধোঁয়া থেকে সামনেই তো বিদ্যুৎ অফিস, এখান থেকে তো অনেক লোক আসে সেটা গাড়ির জন্য অপেক্ষা করে। ওই সময় কি কোনো লোক ছিল এখানে দাঁড়িয়ে ছিল? ভাগ্যবালা তাই বলছি, অল্প দিন ধোঁয়া থেকে বেঁচে গেছে। যে গাড়িটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়েছে কি ছিল গাড়ির মধ্যে? আপনারা দেখছেন, এখন দেখছি মালবোঝাই গাড়ি। Bureau Report, Chini Khorang. At last, the Bishramganj police has arrested Imran Hussain, who had physically assaulted a 6-year-old child. An FIR was filed against him under Section 376AB IPC. Incident took place at Chatterjee Colony village under the jurisdiction of Bishramganj police station. At last, the woman of the village has caught Imran Hussain, who had physically assaulted a 6-year-old child after 4 days of incident. The local people and the woman has punished him and later handed over to the police. On the last 21st of June, this pervert man had physically assaulted a 6-year-old child from Bishramganj Chatterjee Colony village when the child home alone. However, Imran Hussain and his family members tried to scare the parents of the child and tried to close the case, which is why the parents of the child did not want to file any case about the incident. However, after the woman of the village caught the pervert and asked him about the incident, he had accepted that he physically assaulted the child. After that, the report was sent to Bishramganj police. After that, the Bishramganj police had arrested Imran Hussain. Later, with the initiative of Mahila Morcha 19 Chorila Mandal Secretary Kakuli Dev, a group of Mahila Morcha went to meet the parents of the child and the villagers. বিষয়টা হচ্ছে আমরা একটা খবর পাই শ্রীমাল পঞ্চায়েতের 5 নম্বর ওয়ার্ডে 6 বছরের একটা শিশু কন্যাকে দর্শন করছে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ছুটে আসি, পরিবারের পাশে আমরা আসি, খোঁজখবর নেই। অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার, যেটা যতটুকু শুনলাম যে পাশবিক একদম ঘৃণ্য জঘন্য ঘটনা, সেটা আমরা জানতে পারি এবং আমরা মহিলা মোর্চার তরফ থেকে আমরা ধিক্কার জানাই এবং আমরা পরিবারের পাশে থেকে আমরা তার কঠোর শাস্তির দাবি জানাই। কারণ বর্তমান বিজেপি সরকার নারী সুরক্ষায়, শিশু সুরক্ষায় বদ্ধপরিকর। সেই মোতাবেক আমরা এই পরিবারের পাশে থেকে আমরা তার শাস্তি যতক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি না হবে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই পরিবারের পাশে থেকে কাজ করে যাব চলিলাম মহিলা মোর্চা। The Bishramganj police has presented him before the court on Monday after an FIR was filed under Section 376AB IPC. Bureau Report, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. তুমি আছো রান্না ঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। স্বর্ণকমলে অঙ্গে
tabuk Udaipurni Central Road noragning bagi katal showroom khologitam. Pandangkha finai 28th June. Tibutongo kabang kaham shokat. O pandane bagi ching jotona tongnai noragni dogio. Jotona no khulungkha Swarnakumar Jewelers ni angai tabuk Udaipur katal showroom khulokjang nai tongo. Abo hongkha Swarna Borsa. 28 June ni simi 17 July jorati tongnai. Hangke o jora kahamni pandao norongni logiwo tongnai ang Jotono no lamsogo. hambai. হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Bringing to you the news of the day. On Monday, the Tripura Kshatriya Samaj has organized a seminar and discussion program at the Agartala Town Hall on the occasion of Kharchi Puja. Maharaja Pradit Kishore Manikya Debarma was invited as the chief guest. Over 47 voters from 11 family, including the ex-Anchal Secretary and 2 branch secretary, has joined the BJP, leaving the Communist Party on Monday. Bokshanagar Mandal Vice President Shamal Kanti Das and the representative of Bokshanagar Constituent Assembly who contested for the Legislative Assembly election, Tafazzal Hussain, has welcomed their new supporters with their party flag. The new drug rehabilitation center established by TTADC government was inaugurated by the Maharaja Pradit Kishore Debarma on Monday. ADC CEM Purnachandra Jamatia, EM Dolly Riang, EM Sohel Debarma, EM Rabindra Debarma, EM Bhoboranjan Riang, and EM Kamal Kalai were all present on the occasion. A 57-year-old Tiprasa Mangal Debarma from Champangnagar Vidya Mohan Shadu village was crashed to death by an unknown vehicle on Monday night. The local people also call him as Balai in his village. The Jirania police has caught the Eon vehicle with a number of TR01AC 0689 after the incident. A TR01E 1814 Bolero vehicle carrying rubber sheet met an accident by losing control and fall into a gorge on Monday. The driver was injured and no one has lost their lives fortunately. At last, the Bishramganj police has arrested Imran Hussain, who had physically assaulted a 6-year-old child. An FIR was filed against him under Section 376 AB IPC. Bringing to you the news of the day. The Tripura Transport, Food and Tourism Minister Sushanta Chaudhary has given an award to 750 students from 10 different schools who have secured highest mark in secondary and higher secondary exam from Majlispur constituency on Monday. School is the backbone of the community and the state. On that account, the Tripura Transport, Food and Tourism Minister Sushanta Chaudhary has given an award to 750 students from 10 different schools who have secured highest mark in secondary and higher secondary exam from Majlispur constituency on Monday to make their parents feel proud.
On that day, the award-giving program was organized at Gitanjali Hall of Rani Bazaar, where the Minister Sushant Chaudhary provided the students with a certificate, diary and pen. Likewise, the Tripura Transport, Food and Tourism Minister Sushant Chaudhary states that this student will make the state and the country proud in coming days through their studies. ভালো স্টুডেন্ট হতে পারে না, প্রত্যেকে ফার্স্ট ডিভিশন পেতে পারে না, প্রত্যেকে ডিস্টিংশন নিয়ে পাস করতে পারে না, প্রত্যেকে ভালো চাকরি পেতে পারে না, কিন্তু একটা ভালো মানুষ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করা এটাই আমাদের আজকের দিনে সবথেকে বড় জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভালো মানুষ যদি না হয় সমাজ রক্ষা হবে না, ভালো মানুষ যদি না হয় আমার দেশ আমার রাজ্য রক্ষা হবে না। তাই প্রত্যেকের কাছে আমার আহ্বান থাকবে যে আমাদের এই যে আজকের এই ক্ষুদ্র ব্যবস্থা আমরা প্রতি বছরই এটা আয়োজন করে থাকি, আগামী দিনেও করব। এটা টোকেন অফ লাভ, টোকেন অফ রেসপেক্ট আমাদের তরফ থেকে আমাদের ছাত্র সমাজের প্রতি, যারা আগামী দিনে এখানে অনেককে আমরা চিনি, অনেককে আমরা চিনি না। কেউ খয়েরপুর থেকে এসছে, কেউ মান্দাই থেকে এসছে, কেউ আবার এই বিধানসভা কেন্দ্রে। নট নেসেসারিলি যে আমরা প্রত্যেককে চিনি, প্রত্যেককে চিনি না, হয়তো আজকের পরে আবার চিনবো না, সামনে পড়লেও হয়তো চিনবো না, কিন্তু আমাদের তরফ থেকে তোমাদের প্রতি যে গুড জেস্চার যে আমাদের এই এলাকার ছেলেমেয়েরা যেন আগামী দিনে ভালো হয়, ভালো থাকে, সুস্থ থাকে, সবল থাকে এবং আমাদের রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহযোগিতা করে। এবং একটা মোটিভেশনাল মানসিক দিক থেকে আমরা পাশে রয়েছি। পড়াশোনার জন্য যে কোনো ধরনের সহযোগিতা ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে যদি কেউ যায় আমি করব, আমি করে থাকি। সেটা ভর্তি থেকে শুরু করে আর্থিক সাহায্য থেকে শুরু করে পড়াশোনার জন্য যে যত পড়াশোনা করতে চাও করতে পারো। স্কাই ইজ দ্য লিমিট, স্কাই ইজ দ্য লিমিট। পড়াশোনার কোনো অন্ত নেই, শেষ নেই। নিজেকে আমি সমস্ত শেষ পণ্ডিত যদি আমি ভাবি, তবে দ্যাট ডে আমি আমার জানা, আমার যে নতুন করে কিছু জানা, সেটাকে ফুল স্টপ দিয়ে দিলাম। On that day, at the award-giving program, over 750 students from 10 schools, including their parents, were attended. Bureau Report, Chini Khorang. Polas Chakrabarti, a resident of PWD quarter near BOC of Melagar, was missing from the last Saturday. Because of that, the local people has organized a roadblock in front of Melagar police station, demanding to find out missing person on Monday. Polas Chakrabarti is a student of class 8. A missing diary was filed in the Melagar police station after the incident. However, the police were not able to find out Polas Chakrabarti even after the missing diary was filed 2 days ago, which is why the local people has organized a roadblock in front of Melagar police station, demanding to find out missing person on Monday. কালকে ছেলে আমারে রাতে ঘুমার সময় কইছে যে আমার মা সকালবেলা ডাক দিয়ে দিও, একটা বড় স্যার আইবো, আমি মাঠে যাম। আমি তো ভাবছি না, আবার না নিষেধ করছি, না যাওয়ার লাগবে না, তুই পড়ার সময়টা নষ্ট করো, দেরিতে আয়, যাওয়ার লাগবে না। তুই কই যাইবো, মা বাপের হাতে থেকে মোবাইলটা লইয়া এলাম দিয়ে দিছে। আমি তো জানি না কয়টা এলাম দিছে। ঘুমাইতে আমরা 11:30টায় মোবাইল দেখে ঘুমাইছি, মা পুতে ঘুমাইছি। আমি তো জম ঘুমাইছি। আমার ফুলা তো আমারে সাইডা গেছে গা, কোন ফাঁকে উঠটা ড্রেস গুছাইয়া আমার ফুলা আমারে সাইডা গেছে গা। আমি তো কইতাম পারি না। আর পরের দিন সকালবেলা আইয়া আমি এই থানার মধ্যে কয়বার কইছি, তারা প্রথমে তো তারা কিচ্ছু কইছে না। দ্বিতীয়বারে গিয়া আমি পুরা মেলাঘর ঘুরে একটা জেরক্সের দোকান খোলা পাই না। তারপরে একটা দোকান খোলা পাইয়া তো গিয়া আমি করছি কইরা, তাও আমি গেছি গা, আমি আগরতলা গেছি গা, আমার সঙ্গীরা গিয়া এই ডিটিএনটি করাইছে। The Melagar police has arrived at the location after they got the information. Later, the roadblock was withdrawn after the police taken the initiative. Bureau Report, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nation, keep watching Chini Khorang.
Your dreams make you think better, bigger, and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner, and it is here I mentor new learners today. TIPS has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join TIPS to manifest your dreams. Maddomik te kuchuk maddomik amjok mugo pass khlai maya rong shorong rongni bagai kaisa koktoma kaham Allied Dropout Coaching Center tuboi phaikha maddomik te kuchuk maddomik amjok mugo pass khlai manani bagai shep kaham June talni poila hatini shimi changjangnai admission teibo kaham khe saimanani bagai kurungdi oni kumawo Allied Dropout Coaching Center Champongnagar Jirania Tripura West Kokdukmari 6009 243654 eba 9366087959 eba 9362122083 eba 8974855069 eba 9233571678. Try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin.